শেহতীয়াকৈ সৰ্বতে তলপাৰ লগা অসমৰ পিপি কিট কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ কোম্পানী ল'ৰাৰ কোম্পানীৰ প্ৰসংগত বিস্ফোৰক মন্তব্য দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত পিপিই কিট কেলেংকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। শনিবাৰে এই সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপ নেতৃত্বাধীন দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। তেওঁ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত পিপিই কিট কেলেংকাৰীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰে। সিসোদিয়াই কয়, বিজেপিৰ ডাঙৰ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ পত্নীৰ কোম্পানী ল'ৰাৰ কোম্পানী তথা ল'ৰাৰ বন্ধুৰ কোম্পানীক চৰকাৰী ঠিকা দিয়াটো চৰম দুৰ্নীতি। এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ নেতাসকল কিয় মৌন হৈ আছে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ নামটো ইটোৰ পাছত সিটো কেলেংকাৰী সাঙুৰ খাই পৰা দেখা গৈছে। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাটাৰ যৌথ অনুসন্ধানত শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ কোম্পানীয়ে ক'ভিড পৰিস্থিতিত পিপিই কিট অধিক দামত চৰকাৰক যোগান ধৰাৰ তথ্য ফাদিল হৈছে। ক'ভিডৰ জৰুৰীকালীন সময়ত চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ ঘনশ্যাম ধানুকাই 65% অধিক দৰত জৰুৰীকালীন পিপি কিট যোগানৰ ঠিকানীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লাভ কৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ সময়তে কিট যোগান ধৰিব নোৱাৰাত সেই চৰকাৰী নিৰ্দেশ বাতিল কৰি পুনৰ চিকিৎসা সামগ্ৰী যোগানৰ কোনো অভিজ্ঞতা নথকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানকে আকৌ ঠিকা প্ৰদান কৰা কাৰ্য নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সংবাদমেলৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं। सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपी किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज़। जेसीबी इंडस्ट्रीज़ को पीपी किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपी किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपये में पीपी किट खरीद रही थी। प्रति पीपी किट 600 रुपये में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपी किट सरकार को 600 रुपये में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपये प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपी किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपये में खरीदती थी, उस पीपी किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपये में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम।